الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. إجروا جنر كمنا لكنيك أروك بسينا قصه الله سفر قصنا غنى لأنكي أرابا مرود وأتم في لندن يروندي ميلادي أوجونه اللي تم أدن يروسينا قصتمون دبانندي لأنكو أتمون دكراغوندي على أمسا مروندي على أمسا مرون حلية طالب العلم لنقوى ولا هلقت من دي كاميالو السكاندين لنقوى حلية تنجي كندو السكاندين دي فصل كرغان دي آداب الطالب في حياته العلمية رحمه الله كان بكر أبو زيد أتي 33 تنجي كندو سكاندي قال لي ينبنبون غاكي كتابي الصدق كني تنو واضح نتنون قولي ندوجي كندي تتنو إذن كني باب خوري وبرك اللونو أرلمان تواغندي أبرك اللونو أمبين ياغندي كنا نندو دو تنون دوميني واضح تونغني كان قاغي استواء الظاهر والباطن نغندو سلا اسونا نيرو مثال ديغامن يغانغا كبه كوني ايا نانچوندو men kanga kebe konna gana gantan chondo men ken munafiqa hunni waba wa hakada garanta hun kan qaga kenya ni gonun ti mutabaqatul qawli wal amal digamen do gollen na magam anga kebe konni anna kenya gollinan chondo men wada idan itani kannan qagai igonunti mutabaqatul khabari bil waqi' tibaren do hibe ganyangini ina nyabane magame so wada idan tungu kaifi anda lingondi kaifi anda lagahandi kaifi anda tuma illa no gondi tungu kon serenga didu da do min dan to abun no gondi العلامة شيخ بكر أبو زيد رحمه الله أتي صدق اللهجة اللهجة أني كان قاغي اللسان نينه ولا كنغه طرف اللسان نين تومه واتني اللهجة نين ولا نين تومه واغل لنا انت اللهجة واضح كم بالله إيري serenga sare kanne be dinan quradi watni kenda allahja masalan qanun do watni kellaja ni misran kon lahja ni suriya soro lahja ni kay saudiya soro lahja ni kay ya iraqin kon lahja ni kay idan lahja anya kannan qagai kanne be anga sarano gondi nan qur'ano gondi kendi gammo wada masalan serebe ganai sasa anga okum malindi dingira num mo gonta bana wado angane dingira be sere tana gana se so nin kan kanne ndaga ti ken dingira anga tuna diga mun no diga men ngana gilo goni anga tuna diga mun no goni nanti mani nanti ke anta gelli ke dingira aga diga mun tanni anga tuna din nanti ken ta gelli ke dingira anga gana se tay watu nun nan tanta gelli ke dingira wado وهكذا غامبيا غادو مالي ولا غامبيا دو سنغال ولا موريتانيا ولا غينو وكنيا مودو سونا سوني كباني كا كوني الله جانوكو مختلفه ايمي سوغنتين واضح يوامنني يوامي سوغن اذا سوغانو سوني كباني كاي واتني الله جا سربي غا قورو دينغرا بي ان يرن كون مغونيو كون مثلا سربي غما كوبيونو غا واتاكي كون كوبي غما قوري نا غايندا ديغا مناغاتني igonun tini kam mo tantini hulan kanne nyen makamo anay khason kan kambangan tenya hayken kan ken daga madomi taban haranga ma sarano gonda andi ganata ko me kamma anda domini wado masalan o ko khason kan kanne ke okuma kanu ngai tinaya nen kay gonu ngatina ga di bambar nun telefon do kam hinu nyugo do walla kenga yana nyika awatenni idan sere suga no kube anga sene kanne be watin kenda lahaja masalan idin khibarin dawlan kanne muko kaiti gambia ado mali ado senegal ti hulan kannun ka bakame di honni makammo
iti ulang kannunga bakamedi iti dingara wana kem fulang kannun ko to tenya ni ita tum iti gina mi minna gina ni wa kem ma ko to minna kallen ko ten aha akunya kallen ko ten ni aha wato idan ana kenya mo gade kannin tuan har hausan kannin serebe ganani sasa anga Nigeria ado Niger ado Ghana ya hausan kannun peti bane wato digambane ke anga nyin kannu mane me anga nayti ni wanna ke hausan juga atu wanna wati ni wanga wati ni wanca kudi kawaran idan isuka mantenga bakame sa gam palle har jaman bane dem masalan Sokoto nu do Kaduna walla Kano nu daga na ido kasina nu hatan pancungi na hausan kannu dan aga suni hausan bambane kai masalan jada kenati ciganda jada kenati bujiya hotana hoto dan kannin tuana arabun kannin ka kenya mode kaka wado idan lahja serenga sare kanne be dinan quradi kenni gan kon ken kanne mo wadin ken da lahja wado walakin yere amanan ni kannan kaga kenya nene wado nenun ton konnenga nenun ton kankaunga manan nikai wado sidqul lahjati nenun tonga unwanul waqar kenya ni daronta gunta gumancenga serebe ga mani ne aga tongunya konniti nenenga tagumance ani nanta kamanga daronta gun kitta al waqar irani kanna qagai al azama daronta wado tenko hete irani daronta gunni ton konnana badaina darno jamandi amma garante badaina logono ton konnana haran ko renga kawananga garante haran ko renta kawananga wado ya garu yugona di kina ganati mo honya tay watna anta gare ko nagati manya amma ya garu yugona di ganati kina ti makani hin karsa diga mu kama daga ga hajunga warni abu ga garenga benya seda kem paiserin dia ya kan naga sara ga kinye de benga sara ga kinye no kutanai to ano nyugono ga di soron di ga jarabi iganati ke dalilen ni ke ake kitabe fulana di ke to ana anti e watu ka sa ga da kona ay gol wati hi karza ni bada na ke konna ga mati ke to ana ke anda ni na no gondi ikeda kitabe kane da halle ka tuima nya no gondi wado idan seranga nan du do to ngundo mindi anga daron ta gon ko bon anga kite be ko nan du do to ngundo mindi ara kite no gondi anga na serel lungunya ko na daga na halla ga na ra haminan tan di lungunya ko na amma tungu ko na ne kanga bane anta kan dar no ga idan anga la hinan daro mani tungu seratin nanga na ti go ga sera diga me ko ni daga ni ati kangen do tungu kan na nguruginten ita imena jabe ati tungu nya nguruginta kangen ati kangen ngana re jarakandi ina bugandi ni tuyo kunye makahe ina yang kana yo kunya na mundu ina bugandi na yang atin ka tongunga naro hibe dina bugandi tinene nye kondu ngene nanti barma da kangen na lingan da ndero buron nan tanga nene nyara na bugandi atin ka tongunga ro garu suna ga ina bugandi tinene nyanta bagati o nene ngai idan tongunga golnyalle ma gon no gonda kenyam mo golnyalle ma gon serebe ka tongun konni anga golnti tongunga soron nan jagang dinan ta serebe aganta tongu kamma dunya tongunde ngaken tanya na tongunde nya tongunde nyimmya soronya na amin soronya na fu atunu nan tan nay rabbul alamin ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin idan al-allama bakr abu zayd atinnan tongugan kaunga unwanul waqar kan daronta gunta gumancenye wa sharafun nafsi yonkin qaga urgin ta gunya nam tonguntenga bugunu kusanga ngalli iwa darno na urginonga anyalle mina anya kirse warni tonguntenya ni sikande wanaka usarirati sonnomen qaga senoyenyen serebe ga tongun ko na kaman condomen cennenya ni sarira ni kannan kaga ya kennan nogon cen nogo ho mugunte walakin ti rama nan ni kannan kaga sonno me warna kanan nogon nyadi
wado idan kenya ni gatini taharatul batin nogon cenna gonya nogon di kannan no aga senono kenni sondo menye idan kenya ni gara fasare re sondo men wado ونقاو نسنا غني ونقني ونقاو سريرتي ادو سندومنغا كنچنا غاندلنغا ناناتو بوندون خاسا gane katta sondome kyan ken sikandeng nagatandi wasumul himmati ado hammin qawrugiye serebe gani tungunte nyanga nyina hamminun qawruginte nyani anta hamminiti batarampe hamminiti huruginte mbane hamminiti khairin pimbane ai anga nyina hadunta batarampe ma karagande warujuhanu liaqli haqran jitayn qani serebe ga to ngun kon ni dalili annan da haqran jirenya na haqran jitan tanyen amma se garante haqrante kenga hangana hammi ana hammi ti garenga haqrante gana ngati na mani na hanin kamma to rabane hanin kamma anga sagane ba kama walakin haqran na lampana ga serenga la gara konnen tanyu mana mandi nyarunde wa rasulul mawaddati khanagun qaraqi harenya ni ma al khalqi kahini tago honunga serebe ga tongun konni tongu keni hare aya gando soron kanundini meya agoy harenya naga gille kada karsa kanu de sere nyani idangaran na tongunya konni angolin tongunya kamma tago honun kawan kanna idan kanu en qara ken ke farenya ni tongunga kahini tago honunga ken man mandi segundi wa sa'adatul jama'ati jaman ka qawla lingin taunyen nam jaman tawla lingin taunu garen kamma jaman ngula lingin taun man kamma al haqq tungumban jama suntano nan ta gara garen do nambaran do tanaka go urgina aga ga ula lingin taun kita kamma aga la ula lingin taun yo ho de kenni tongulle jimenye kenno andi عنوان الوقار كنه هنا شرف النفس إلا نقاو سريرة السكن سمول هم نغتن رجحان العقل كرغن رسول المودة مع الخلق كن من وندي تموندي سعادة الجماعة كن من وندي يروندي سيغوندي وصيانة الديانة دينا قاقا تنغندن يعني تمو دينا تنغنتي منيا تتمو غارن انا رادي تابون نومغا واضح إيغاني قال لي haditha nga nyusay na hatim be ganda haditha nun to ko ado garunga nyagam minimeri yala dina man yebe benewa ka jahabida igriya na ho khalasin tembu ho nyaguntendi har lenki kubenu ga tongun konni tauhidin do sunnan konni igana duwara nan tukutuku ga gotinu mo gombe ga ganya kundunyai anga ngalli hincho nyagam bino ma idan dina ngatangene timaniya tongunga bakra abu zaida da kusegi wa koni nkama nan petin nan ti tongun na hannu kusegi bane aide akenyan da segu koni tongu daron ta gunta gumancenyen yonki murugin ta gun kaga ta gumancenyen hillo sikandi sondomen kenen kaga ta gumancenyen nagatandi hammin kaga uruge sumo wonni kenya uruge hammin kaga uruge ken ta gumancenyen karagandinde hakren kaga jitande kenta gumancenyen tumundi ke fare ani tongunga ando sorondo mena gane igan kanna mo gombe kanu en kaga kenta ken ke fare nyani serendo tago honu ndo mena gane kenyi man me tumundi nyerondi jaban kaga wala lingin ta gunta gumancenyen ni tongunga segundi dinan kaga tangande kenya ni tongunga wado idan kusegini tongun na hay hoy kama nan peti nan tuku bane ani akal benga katina hube sahira da kenya sa wasai kawa kudi ini misale tanandangan bakra abu zaid ati rahimahullah ati wali hada kedangani mana ko koninto dangani gelli faida nga kana tongunya farda ainin farla kargarante nyai ala kulli muslimin wa muslimatin sharhun jan kenga de islami godo islami arabe su kamma idan tongum peti mustahab ho kanunte ti sunnati fardu kifaya nanti gonu ngana sigita ganu bakai gonu kamma tongum peti kenga tongun ni farla kagarente nyebe su ko humanten kamma yugondo ya gare madam islami nya gananga wajibi nya nan kamma manna tongunya koni manna tongunya golli manna duji kuti tongunya wajibi nya ni kenga tongum peti ho sire sunna heti de wajibi farla karakarente fardu ain ni kannan kaga juna su gana wuto anke ngama wuto antanga sana man kana wutuwa
angana wutu duna kutenga na to kono anti wasana mabe suna wutwa amma ndawuta antanga sana ampa banda wuta antanga sana manyi mana wutu farla kregerente nyani tongunga wado idan dokan cabu daga ni bakra abu zaid ara tongun ki ten kono daga nani kanna qarai hukmuhu akitenga fardu ainin farla kregerente nyani ala kulli muslimin islami go be sukamma wa muslimatin adu islami agarabe sukam tungun kon wado idan qarlem man ka kan ta kunya diwa tungun ni wa farla karagaran tanya qarlem man ka kam anga kebe karna adanga kebe kinyandini adanga kebe konni soronda tungun ni farla karagaran tanya karamo kon ka farla karagaran tanya nan ka kam manna tungun ko nan karamunden no gondi adanga kebe konni soronda nan bakra abu zaid ati faya khaybata man ya yemmen jikken qosoyenga mana perdiere al khayba irani kannan qagai jikkun qoso ke manan ni kannan qaga al khusran kenni perdenye faya khaybata man ya yemmen jikken qosoyenga mana ya yemmen perdenga duna dola gara farrata yemme kebe ga harati fihi tungundi bakra abu zaida ti ya yemmen perde ngaji ken ko senga yemme be ga harati tongundi sera tongum po hanan ni kannan qaga kenna tauhid angara tauhidun to kono anda tongun to kono tongu sunta kanna hanan ngana tongum lesilin to kono kenna ni tauhidinga sera be nda tauhidun to kono agana tongun andai masala na tongun konni andai igina na halala nye gana andai kebe mundu na halala nye ho nda minne kama dunga na tauhidi ka uta da to kono ngayala to ngunu ku kutunga na hanawa to ngusanga konni isa gani tauhidi nyi agantam maka kafunga maka wado ya yemmen perdenga yemme be ga harati tongundi kere kere agana ga harati tongun le silinya dada saga di kengani tauhidi nyi bakra abu zaidi wa man fa'ala yemme be ga na kenya mani agana tonguke togono na garen mutu faqad masta nafsahu adidu meme wa ilmahu aditu agun qaga meme bil adati torang yemme be ganani tuana nanga walla qarlemma nanga anda tongunya togono nga nan daga garen mutu nan golliti kenga nan lagamin litikenga nan karangundi tikenga anda ndu meme ti torang anda ntu agun ka meme ti maniya ti torang saga kem pallanda ummaton kameme timaniya titoranga kadi wada idan tongu ata hanal lawanya na wahalenga farenga daga tabuk alayhi salatu wassalam igari birambe saga nganya munafiqun nyugonure kumma daga kaidan lenjuru nyugonu koni kiyani farendi hintuga kata Allah di sallallahu sorosi kyano ngakabu bin malik ke kabu bin malik be hay kene ke ya darja urginte wa dangan fare sallallahu alaihi wasallam muhaddithuna nun nasrosi ka jatene nanti faren cugano nyen abdullah ibn rawaha ado kabu bin malik ado hasan bin thabit wado kusi kan jatene nanti mani shu'ara'un nabiy annabi min cugano alayhi salatu wassalam ya nasu gana manan petinanti wata kuna jaki ko sufaha ununga hamini mogombe sugana benda hoko dina ndanga na dina mboto buranati ida kama njabe ana mumu ka imai nanti afare anki simana kunda anko kona kunda ima sugunuti kenga de wado warni urugen dun ko nunya nuki imanyi maniya imanyi jakindano ya ni sugano nyai iga hasanden nyana baka dinan ma wado wa shu'ara al mustafa dawu shani ibn rawahat wa ka'b hastanu kusikiyan wado idan ke ka'b malik onta qisadin qida koni nanti adagi qabilan ngana baitan kanu nyugonu suwa su kanu nan kilama ko ta sababu baba idan كعب بن مالك ادو هلال بن اميه ادو مرارة بن ربيع كسرو سكريكات فارنga عليه الصلاه والسلام تفارقوا ونما دغل جور هده وما دغاتا
tankarage bito ida ken dangin ni la sammen no gonnen ka halle yam pay linyangi maga rabbul alamin nyamti maga yani igara tungun ko ni da futunde ndabari sigi futunde kei na tungun ko ni da tankarage bito ida kenya degungen kempandi walakin halle wasai lima mari sere swangara tungun ko tungunya gananci ti tungun anga sana nka garenya gananga rawadanci tanta kawasena halle maga dunga garen nan ngara de inan citi tutonga tongu ke wanga sana kagaranya ganan dugu tandai mi anda ganan citi wadon to anan karan ka watongun kon ni kenya mo gadi annan ni tongun kam makat nan ciga kamma qissa ke be gare sahih muslim da ga suka mantenga garna riyadus salihin andi tun kan yugo ke be ga nyuno korto ndana nyama to sagilla ga suka mantenda gara walla ga ho karadi walla ga dammo kortondana nyama ga kortondana ke ga so birambe ati tun kan yugo ndati sa sai ke ga so hera nyanna leminer dina to ngo kortenga ada lemine dege lemine ka to ngo kortenga lemine ke hinka finya kannan kagai andai daga na batana nyugo kenga ta wono killen lemine nyilla wa ken ka terkana ken digamu aro kortondana digamu tamewtu ida ken kawara ndaga kortondana kana ndaga korten kara kaga kebe terkana killendi ken na ken karampo ke gurjana lemine nga rabbul alamin anda tongun cabati nda sondo me tongulli ngada wado an gana tongun mutu sere warni katanga ala raghim anfihi akama nyimenta mundimbi kan gana garen mutu iwa sere de ngene katanga wangalla lemine ke da de ngene katta koya korton nanan ka aritu bu lemine ndi sasa yala batana ke da gbare ko lemine ndangani wa ka ay mega terinkana sasa kenya nyama dingira kanun tenga tongun ko ni soron nan kanu idan anya kita walele ne aga lele ne ada mo gon ko ni batana ke dangan ikede lele ngi kita igana daga kortona nan ni khairin tano wada awa awi begunu magarni igonu maga riwaya ndinanti anya katta aga da mo gon ko batana ke dangani ada hokko ye gare hete tawriya nyani ati sasanga hibe nyana kisranga no an gana daga kortonda nan da annati an coro nyandalle an gana daga an coro ndi gana tille hakati ndanga annati kortonda nan nyandille wado tawriya nyani ke gare hitike hinya kundunya kota yoyi are daba kore goda killem kutu soron kana serenta da serentarni be swasiki lemenen di hakra sirenga serenta gotinta tauhidi nyammenga o ku so nin karada kenya nya gawiyenga ha angana ranga gawi nyinu no ngai mo gon ni taga wonda ngani ikunna ti kunya gotinta ni tauhidi nyemme ka tanta ho tuti gote ho wonda di a ken kai finga sa kebe gada hom mundi dingranga kenya ni gotinta ngamba makebe gada ga mundu no kwa ganda kitene no kube lemnen tillengi ko tan ko nin kewa tunu aganani kortondana nya hingallinge alla dangane ma aha batana kya hingallinge alla dan lengi kenga bangani dangana ada gidungul lawto taban ke dawa on gidungul ranta ken karni ka kaifi alla wa kaifi nyana yemmen kitten kam magana kanunanya atin kama gella ganani batana ke hingallinganda dinan ta kortondana ngam pai ke gulla sedina idaba ke ada soron puusi killendi nkama anna daba ke karita sababun agara sampa no kube dabanka soron dangi anga to keme asankini debende ha ke di duru lemine ana kundwa tunka nyugo ke ureta kana igano hinkintenyen kibaran kinyeke ngana lemine ke na kundwa ayilla wajarandini awa hinkira hetun jarna awa qabanun qaga jarna qabanga ne serebe watun tana wa kun qaga jarna watun tengana mugo nanti sari sirenga no kube daga na de tun kan nyuga ngure ta gananga akinyele minenga
atille ma ginye gelam pincane nga honga anga jarande nyana ati kenta jarande nan la ni jarandana awati kiran ni jarata Allah ni jarandana gelanga na tongondi ti Allah isinan jara kenya ni jonkon wado yani ngade honde nyana kudo agade hono mo gombe ati kamba na ti abati tongondi ti Allah ada Allah nyaga aya go munyi hinginteri mo wado ya garanteri mo go imbana wa ari atawu tunga ari magarni tawu ranga tunga nyugon tettenga tunga nyugon dangari a hayndi mo gondo hinginte hayndi mo gonta bana ati anya gon caage katanga wati yabo iya gon caage katta ati ko anda nya gon caage katanga ati ike kama danken kama warna dani tunga nyugon da rububiyya nya gari nantini Allah ati ke kama anda danken ati kama na maganke gaye ati yabo atan caage baki dinam maga kin ta kasegeti ayi sasa ya garante nyani ati ganda sagene ida yangan kata maga ako ini leminenga maga leminen ko ini ananti lemine ke andida tun kan yugon tina lemine le ta tillemma kinya ke lampin janenga urginta ko ngamanga ilanga jaran dunya na hari hinkin ton kan kun ka jarna adani batana keti igana ho nyamma ko iya walakin yangan kata ndegem panya nanda dangi anga ko konni ke be gantali ngandangan leminenti Allah ni jarandanan iti leminen caage leminen bara itana kan ikanda yemmen kam hibe gara ke killo ko yatinta imagri ga leminen nyanga katana ma leminen ga batana ke koyniya leminen gara batanan koyya ide ga batanan liti itan caage baki dinam ma abara ida yangan kata masa ge tunga nyugontina ahatini sinya ma ahatini man kero ko ha okutini man ga gamba okunate ga kero okunate ga atina ga galliti ina karina ganendi tunga nyugon muradun ni kannan kaga ina ke toro hede tauhidin nan ma bange ida ataga yin kollandi na kaga anken nan paindo horenga jurini lulla ngabaka kato ngabaka tinkontoro ngabaka kesu ko mante abara baki dinan kamma asabati dinan kamma Allah no sabati ndike dinan kamma Allah ganto girnda kamma Allah gano sabati ndi dinan kamma maga kenne kette tegenu tike kare kette tegenu tike kare riwaya nyugonti miga terni do mena kare kya dor anga tanya menonga iti hinkin takasen da garan caga ti abada idamen da baragai iti leminen dan caga ti ai wani tungkan yugunga idi hakrunga domede anda ngari leminen kiamati na gagaro kenyun kollandi maka he warna watu angana kat leminen ngatani hinne nga bono adinan ta khirsenga anga hi gonya na khirsenga maka kenya leminen ngade ha amma ro jatu nu kunga daga khirsu hillirame ka tay ha junta de kanga kata alle minenga tay warni nan ti anna maka sage korona ide sira ka tin gollani mi ga doganga idan awatu leminenga andaka tikenga hita na wonon saga kem palle hita na non tun kanyu nga hitu de lemine igana ngari lemine tuwa unga maka hinu gona maka intamun da kennan bugi jamandi warni watina arni ina hako tay goya leminan tuana ngana ngara tinto ndanda ma hampiri de khairi duro tun kan yugon da maninya ati sasa indar ke kari kunno na diga men de honda da kini soro hilya wado nanti da kini grupunu hille nanti dan daga ini yangan kata ada kinan nanti idan daga giden kamma inda kinye giden kammai ina sidi gannundi anakara ida garaga ati Allahumma kfinihum bima shi'it kama ngasi ya tinyam mo ngakebe gandingan dangan wado giden charletiya ikun karalle minillah waterni ho ho makita grupu hillan nin kaga ada kinu kun kaga jidun kure nyano gondi nanti idan daga ina inda kinya hangen no gonga ina yola
ina sede hangan no gon ega kinyonon kaga ta Allahumma kfini bima shi'ta ngama ngasi ya tinya mo be gallingan dangan yani ke wase anke na kise mun non kayelli no gunnu ngana yere kitunga na kose ina burunga na bunu indino gonumbo go ikitro no ngana moti imbe ngana bitigunul laga kini illan ta gunyai tialla nan ken tanga ta serbe garan to kama fulana inin to nyan nin tanga bas ama sigon an nin tanga ko burenga nyeme ala ngande ke mayna hananga abi tigi ngana bi amani na hanan ken kamma akite ken ne reba ka tren damani na hanan kamma hure nyille ti gagai iyole lemine li awater wado idan njaga jonge kannan kagai gide nda hillandinya kannan kagai hure wado hangana ni riwaya dan dalan kisinya asahantenya idan ati tunka nyugo nda ati gellanga la hinkar na Allah tenkalli kudude angana la hinkalli kilibane anamma anna jamanya kapameya angana jamanka hume birambe annin citi burda nyugo kamma mbumbo ton panna bumbano tukeda anna robundangen jaman cuwasiki ya ga ngai taronga da annati bismillahir rabbil ghulam jongati Allah to gonga leminen kama anna sedinga kem pakatinga Allah win kallen ka kundu ada jaman ko humame tauhidin nyammun tado ina ugille ki tauhidin nyammun na dai tauhidin nyan cabat ko na ugi to ma ugi ta kenna Allah ma o fate ke hakati kenna Allah ma ken tan ken ma du kisenta kenga ho on ta kenga ambara tauhidi ke yo anta yanna tauhidi ke to ko ta ke gana ra daga na kan pilla ka panan do kisini kallenga akara ko tanga na ra daga na tauhidi nyamma kana kununya akara ko tanga na ra daga na igatan kisi ankara ko tan nyamari igati serosu i lenki anyi kalla honne akko tan nyamari andari honne ta ko nanti na kara tun kan yugon da ken da bari akan kambara ga ti prapu horen chanke wado kem pagati debenga i lemine ke kamanya ni tonga tun kan yugo nyimbe konta na kunda no ko so amanna bi rabbil ghulam o to ngondi ti lemine kamanga nyoko sango limma ureta wano li karta tun kan yugo ngai tanga ni kan nakebe kenna tauhidi kemma sabati nan tampete Allah ngani kan nakebe yang katanga de musiba so ngani yang kana makan kita su yang katanga dan kita soron to ngondi ti lemine kamanga ati kya ga ni kadaga kumunja ba agana imben giji no gonde mana agana imben kumi no gonde sere su ganara ga masage baki dinam ma agana uta agana hittari wa kunnungo ho ganari sage bakan dinam ma kenna tinta sage ne na utuna hittari tun kan yibu igana malihi be rawa karnden nyana di anga nyini hinya na mahemme hetika maga kinye ya gare go yi lemina bikinne wa maka gari asigi akanu ajote lemna bikin naketi ima dangani ati ya umma ati yamma ati isbiri fa innaka ala alhaqi ati sabari anke nganna tongunya kamma idan muradun nikanna qagaya batana kanyi tongunya kamma ma tongunya kamma lemine ke kaga dangarana tongunya kamma kaga da ken tongutu maka yati hinkinte ke gabe gani ta gure ta kana tunka nyugo ke ura ga gara tungunga ra dautu fi'lan kusoro sikisu tunka nyugo ndi karima mi kari ada batana ke kari wa hakada ada ure ta kana ke kari ada lemine ke kari nka katina tauhidi ke kari wa tauhidin billan champion wado idan na koy ga di sere so ngane tungunya kamma haranga ne lemine nya Allah wa ummato muman kandana deben kande sabun kite kodi Allah da sabun ya lemine kiyai idan serem ma ne hudu iti lemine nyanan lemine lawahi go dabarni dinan di sin kulle goranta dabarni gelanga ni to a ko tongunten nya gam magani mega aqida tongunten kamma anga sene tongu an kan namani anga nanya kamele mina anga kebe ko ni kempe ti lemine tongun pe ti lemine gelanga garenya kam haranga ni go asenga batarancere bane anan idan lemine nga sabati itombanen kamma tonguke haganya sabu kusko mantenga irodina tunkan yugo nga gelebi mama gelebi warni soronda uretu
idan keni misali ay nanti serndam bin no sanga tuagunya kamma tongunya gani mangara kele bunden kita anyan jonde anyan palle awanyana anga to go nun tina gelanyi mejo kera sunya alla makenya be suda sere go ada himbange na jonde sere go ada fatiha alla ni hinu ngabangene kanke ko ni muradun nan yakan nan ka kenna tongunga sabatin mo ko andangan ni sere ndabari wada idan kam palle bakra abu zaid on daga do kaniya ati qala al auza'i عبد الرحمن الاوزاعي ati rahimahullah alla ganahimna kenan auza'i yuqona iwa konni nan tada sahaba nun yugonu ada kungari sare sahaba nun pakatinga auza'i malik qaramugani wa hakada sufyan al-thawri qaramugani abdurrahman al-auza'i wado yugonu ngakoni nan ta sare bal bakka kam pallari auza'i yugonu tidde benyen ko sallallahu bin taymiya ga kon mo gombe amma yugonu daga iti qabila nyen wado arinonga afati beirut lubnan goni wa hakada ga fatina gatu yugonu ngati ni hijra kame ado tankarage ado segu walla do nyedu gonu ma tanyere sina bane na manka agal haqqe be kita wundi duna do goni duram madhabi nyama yani tandume do sino kabe duram madhabi nyama amma da be kenyiga sanki dimaska suriya kem pallari do andalus ne espanye no na ke daga na kunye ne andalusia nka ahalle kebe gani suriya bangenga shafi madhabin da sellete nya madhabi ke kammanon andalus gaga maliki madhabin da sellete nya kamma qarlem ma kite de mandano ma kita madhabin daga na madhabi ke kusantaka tunu ke nyammo gadi kenga duram madhabi nyama Abdurrahman al-Awza'i wani wa hakada galli hadithan yugunyi angana hadithan karnanga darjantunu ida hilla nanti sine ga daga hiji makka ida ngari imam malik wani ado sufyan thawri bane nga aset honge sunu bane nga katana ida romi ga daga na ta gunda alkaba tettenga iti dangani kenu o gara mo o gir senyani ko imman kenyen ke tuwa gundi ana Awza'i no eti bataran choroya aba قال الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي رحمه الله ألا غناهن تعلم الصدق تنون قرا قبل أن تتعلم العلم صادنغ تواغون قرنا واضح تنون قرا صادو مني صادنغ تواغون قرنا تنون قرا هنا دان نندو دو تنون دوميندي أندو دو تنون دوميندي سارا ميچا تواغون قرنا na sabunya an ga mandu do to mundo min da haranga na to awke garan parni garenya ko na dio anna tanda homu ga mamu anna tanda ho garan ma gara anna to hona kunna anta kunnunga anna daga dalile ro bidiya do hindam bunanga nyini ta kunnunga idan Awza'i rahimahullah ka gella diga mun ko be nuga dume duna de kenya to ngun kara sadanga to agun karna karla suma sigi garen kamma maga gurje karla suma sigi tongun kamma ma Allah ga dawuru wado urugen kai ti jamanga bo ngo urugen ni kannan kagai kenna na tongun cabaten ni bani adam nun condo mundi idan anda tongun ndar jangari iwa konni nanta hakati Awza'i gonu nyi daga nan nanti kawancante sanadun وقال وكيع أبو سفيان والوكيع بن جراح أتي وكيع رحمه الله ألا غناهن هذه الصنعة أتي كقول بها كنك كمتش بها كنك الصنعة أني كان نقاغي متش خير أني كان نقاغي وكيع حديثا يقولني حديثا توانو نيني أي سنة حديثا توانو كما كرغري إذن بكر أبو زيد داري تيري ورني توانو كو مانتين غرنا نغندي أتي هذه الصنعة أتي كمتش بها كنك كنغني حديثا توانو لا يرتفع فيها هو تور جنان غندي إلا صادق ما غنت تونته واضح حديثا توانو سرسون تور جنان غندي ما غنت تونته tuano nda delle mutuiti wa ke digame ke akan pampati haditan to agon bani kebe gani shari'an to agon ne sere sun tawru ginadi kitunga nyo minanga nan tanna kunda annan cabata kama mato muntenga nan kenga yugonu ngadi gani urgita hana nganti na hergo kama nan nyumunya nanga ne bago yatni ke bataran jirane ne linga nyana makara anda kam mukito iwa uti wa yang kandini idan wa kew tike golle be hakene ke sere sun tawru ginari mato muntembani hakre nyanda soronga wa angane garen ko nin tatuwa
o kwa gillin nan likatan ke ngatori karanni anna garenya ko noy mata anna garenya ko no warniwa so nun kon titiri angara nene ngari drom mun na kana don na hanyai kenga hadingra hetinonga maka eti idan angara soron kanga diga gillina daga tawu serengure walli ganterin kana ina hanya na ina haganta din tanterin kana garante ko na hana kenterin kande garante ko na hana nan daga karaken idan ke golle be ha ken ke sere sun tawru ginari maganta mani maganta tongunto ona do hakran don nya magade ken anya ga bidan mu ku imman kwanga ti di urugi ka urugi qawlu nyanu ko nga hari ndaga boa qawlu la ga bono dinan ta hakran tonga kempeti ko tanaya i urugi hakran to no ko nga wa abadan hakran to magaina te utanguriya maka aiti amma qawlu nyandu tu kamunga ni kinyaga songa amma hakran ton ta sire suru gini to a wondi maganta to ngunde andi ke aya na kunda ke kitabe da fasar kundi daga haimanya di anda ko ta hilwatin anke anna do kan kitabe o kuma nya no gondi de lagaru sorobe no aka to anu ngano soro ngada ngana kitabe be ko daga na mundu ade iga hayna no gondi make angana ho ko daga na hayya iga na nyanga kitabe be no ko ninti di fioiti ni ken garanteni wado ana garen bana kon idan tungun karasa danga tuwagun karna anna tunan tike mecce be hakene ke sira sun tawru ginadi matungun tembane fata'allam bakra abu zaid atitwi rahmakallah alla ganam pilna as-sidqa tungun qaranna tu qabla an tata'allama al-ilma sadanga tuwagun karna bakra abu zaid ada uzai diga me ke qoton dandangani atanna tungun karasa da mani anga tuwagun qara tungun qarne kammo bakra abu zaid tongunga karne mogombe awarna kono dangani nta tumalin kona kinyenonga nka akara nyugo ni kannan ka kannan duda domindi maka ho ko maganta tongu igara ho ko ni tongunya gani haran ko nanya gana ko ndunge tikei tongunya ni haran kananya gana ko garenya gani mbarakei mbaraya mabarati ko nana ngade mbarata imme keni garenya ona do tongumba ne abatte andu do tongundo min daga koto an pay gara gara na to tongul liwen kaga agana rande Allah ta garen konni de haran amin angana ta haran na ko Allah tai nka garante ay angane ba ko sera ho hurtini arta wallo anda tari wa walla tai idan Allah no kisui garenga manidi oto a wonno gon Allah gana yam ko ma ya rab bakra abu zaid rahimahullah wasidiqu ati tongun ngani kebe warni sere gorati ni tongun kani kannan kagaya ati tongun ngani kebe ya ilqaul kalami digamen ngarande nyani mana akonne kanyana asidin de keya digamen ncedin de nyani mana akonne nyani ala wajhin yeso kama mana nyammo kama mutabiqin ay muwafiqin kebe ganim magagemana nga lilwaqi' hinyangin tendangani wali i'tiqadi ado sondon tahunden dangan tongunni kannan kaga hibe gaina nyangi ado kebe ga sondo mundi nan nyabane ya wado aninke sondo men dia mpernan kunya li ntandangani lankunya golle kebe hakene ke liba mimmari nyimme hakene re li saga kam palle manini tondo men di lankunya idan kebe ga sondo men di kenna lankunya ti allah golle be ganga da ngari madaga no kutana nan ti gol lankunya de an ngairewa an ngani nyimme amaduna kempang an ngani mpai tarin kanya di wanga kande gwa ke mbuga ngakalla ke ngalankunya an ngani ranga nyimme kan nakane yala ken tumaywa idan koy ga ko ni nan di sere ga ay mobil nda kane sere go da gari ti go tan na min na ya tinga kan ati ko kanda mobil na wana ta sigi garage ni ya tinga dam palle nya ga ngani me mobil no on Allah akbar waka ni kannan ka hibe ga nan ganyan i'tiqad ni kannan ka kebe ga sonnomen wado to munni ke amana sonnomen do golle na nyabane wada ke ko ni dunga denga
wadu mutabaqatul qawli wal amal digamen do golen na nyabane gollen ni kannan kagai ha anga golle be dabar ni anyan tondo men golla nya so hunu golle ken danga digamen be kon ni nyabane igana bugu medita nyame wadu ati fasiriqu ati tongunga min tariqin wahidin kenga baka gelli killibane ade nam tongun ni hibane amagabo tong angara serenge ahamir na ga garna kenga tongun ti ama hoyo ndo sere ko mo on tan to hanjammu ti nge nden to ti wandi to ada to ntinda hami wandi to ani kangen to sere amir ni to kon kadiwa ha mangana mi nan to kondi an to angana miri kendi indan tirni aye walla di zanna disigin nam miri kan to anda wandi to nya ko ni kendi idan tongun gilli dingira bana kenya ni tongun nenyen angana diga be ko ndi sasa kundu sino tammi gana dangi gana tirni diga me kay an ca gana de kenya mo gadi warni tongun baka dingira bana nyen garanya bugu dingira nunga bendi serengana garen ko nere sasa kundu alla gano tanga no kisi kenga onda sa on jallo on tan caga di wabaka medi ay mediga mu kude wabaka medi nka tongun tenka digambana ne wado ate amma naqiduhu amma kebe gani tongun tay ne nga gurjanda na ken kenni warni tongun na te garen gurjana garen kana tongun gurjana inda ta gurjanda na mana atayne al-kadhibu amma kebe gani atayne nga kenga ni garenga fadurubun ay fa anwa'un kenni nonu ngabunye wado nonu ngabunye ni wa alwanun kulor nunga ben kanya kala nunga ben nyanya wado wa masaliku igonun da garakunda warna na mafa'il wa zinunya kama igonun kaga nya tanwini nga wa masalikun ado killu kunya na dangan wa audiyatun ado lamballaku kunya na dangani idan haidara kunnan tigare tongunni bugara bani amma gare noni gabe ana garen dangan ano nen gabe nyande igwa da garna masalan di gwa da garna karangunde di gwa da garna aqida di gwa da garna kedi nonen gabe nyen wado wa alwan kulor nun gabe khani aga gabe nyane bane intadi wa masalikun killunga bun kana da natil lo dingira no mana killunga bun yana dangan wa audiyatun wadi ni kannan kagai kenya lambe lambunga bun kagana garende aga wurnu kunno wande atin kayidi gabo yake ya jima'uha thalathatun hinu sikki kapame ati gare ke dino nen di kuloro ndi ro dingran di war la ko gabo hinu sikki angana garanton jate na kunya no wonde na katandin tanongo duna garanten tu anna nyina gara ku agare ke na ku sikki dubana mbiade ati al awwal ati hanan ni kanna andalingan nan nati al ula ana daga do thalathatun ke an mangana daga do ko no annati al awwal atu ho hananga annanta al awwal kenyam basongonta ho hananga kadhibul mutamalliqi odangai iwatini tamallaqa shakhsu ay tawaddada ilay serenna qanoyen ko yi serenga na to anta kamunda iwatini kada al mutamalliqu li ghayrihi anta kamunda de ana dunyo ko wa munda ngani anta munda na di ha dunyo go gellam baba guda na do miyo na kunda ni garam binne nangi nyaga na tanyaga manda nuke dinja ba wara kille ha henyi gonya nyam baba arda hinna sine suke haga diga nakinye agin cukara jon gollitini ti tanku sukara jon kanga nyaga ne khadi gare ke ka ha sira ka sa sammi ha ba men jamunga kadi waba idan du kanundana nga kengare ati wahuwa kengare ni kannan kaga kennu honye ma kennu honye yukhalifu alwaqi' hibe gaina nyange awaken chorini wali i'tiqad sonnomenta hundan kaga awaken chorini watini keda kadhibul mutamalliqi ado sonnomenta hunden peti bane hibe gaina nyanga ado ken kaga ti bane aha misali nan dangane ati kama yatamallaqu ati amisalen ngo yemme be ga du kanundini liman yemme ndangani ya'rifuhu awaken yemme tu fasika nanti fasikin yani
aw mubtadi'an walla kenga bidiyangu menyani fayasifuhu wa kamma kan kutunu bil istiqamati titelon taaqum matan sere asri garante walla kenga bidiyangu menyani ka aga tamainadi walla ga kanne ba ga du to dina ke goni ada ga du to kuku to anan fini bane hukuma ka aga du to mo ko anda gare ko iri keni bidiyangu menye kada dina mborondi akema dina nchurondi bidangu me kada dina surondi minna walla kenga isrebe ga ni fasiri ngi wange ngoni tungu rama an koni telongon tawo be gam maka to ke kamma de bo maka ngirndi an ga nyina telongon te ka idan tamallukun nikay ke kamanya to gonal mutamalliqu awa kannanga walla hajunga nganari na dunyo ko yiga munda ana hokko ni kebe ga hitongui walla nari ke goni am palle danjo sike ken nan nyugo nyede an kano ngi sondo menga an nga nyini an tammunda har konne an konne iwatin ke kamanya da al mutamalliqu arawarni nanti wa munda nga nyina tammunda arawarna na ti gollenki nyidine nam magan cey kenti kamannun konnin ka idi dara ya men ado seresuma gaja mai mega dam makan ke ara ganta ken konnan walla ken nganari na jiku kona nganyi mi ato ken jikundang ke kamanni mutamalliqun ni kana ide kanu ke kamanga galiban seren kanan nyimme antan jakinan jondi galiban idan ni watini du kanundana ngare warni ay gara gare ke koni mani di du kanunde warna ken tamunda mene kenya ni gati nu mutamalliqun da mutawaddidun du kanunda da nyen ka kanu ta sondo menga mutadallilun du ma yang kana nyen ka du ma yang kada kai tikaka aga ho ko ni gare nyen idan sasa kebe gari nanti kenan munde kenan kana nyam palle dan jo so ku kun nam munda yala sondo menga kenya na nonga wa kenya na nonga digame be aga da ko ni yala kenya ni tonga wa aro sondo mendo digame nda me so kebe ga gari bidangu men nyana aka mangananta da ngani sere telongon te nyana da dudo ko ta da dinan dema yala ay meson no men anda to nan diken bidangu men nyewa yala ga digambe ko ni garan peti digame kaywa eran kadhibul mutamalliq ado hillo ke so ana meso ga ado sondo men kallenga meso ga ni digame aga nado digame kallenga meso ni golla ga nado gollen kallenga meso ga ina ti du kanun danan gare gabe ga ke ngagarna kedi sakati honne gana isrebe magam baba wallan gida ya ni girse nga kenga na fati sinambe anga man killun kinyandu wan kallun curaga nan anyi gonya nyi karta ke ku ngullan da ko kon tanan da ke magaw yi nyalle man nya bani ay ya ho ko ma da na garante bani an ke la hinya gene bani ala hinya gene bani atan waba idan kenna no ati gabon nga iga du kanun dini koni hillandin ni kannan kaga asani hillande wa kadhibul munafiqi adu munafiqin kaga gare wada munafiqin kaga gare kenga non ay munafiqin gare kon nan dangani ati wa huwa munafiqin gare ngani kebe ma kenni honye yukhalifu li'tiqada awason non tawundenga waken chogeni ويطابق الواقع أي يوافق الواقع هي بيغاين نينا وكم مغاكمه منافقين قلي ادو سندو من قلي نينا ميسو غننكا هي بيغاين نينا ادو كينغا ميوت اما متملق كندو هو هنتا ميوتي هلي اها مثالين كوني اتيك المنافق اتيكو منافقي ينطق واسين بما تشونغا يقوله أهل السنة سنة دونكونونغا كنكوني والهداية أدو كاندين دونكونم أقول ساسا سربي غني منافقين غانا سنة ديغامي غوكوني واضو إذن ساسا أديغامي كدو هيبي غاينا نيانغي كونيا باني سنة كومون دغا مغني كياي نكا كبي غاكين چوندومين أدو كنتا ميوتو منافقين غناتي ساسا دي سنكون غراتو كو سنة كومغوني أو كنتا سنكسيني دا كونو سنكون الله aga na gasin kunce no ko hede sunnan nyani sinkan ni sunnan nyai sasa wa gara golle be dabal yala kenno to muke ma mewtuwa ita mewtu in ka son no men ga kendo an taw mewtu wago
walla kenga munafiqin nganari na higo ko kugungu bidian ke onta ken munda kundu do kundo anga nyene alimu ngani ho he ken bidian nan dabare ndo mi serenga likenya ure nyede akama nyaba ngandina tini sunna gumen nyai ngero kenga do me awusan takara sunna ndigame ko kan kete atange mbeti sunna gumede sigi sunna gumun nanki adike atingera tiyale ke ti sunna gumen nyen tinge kan nantu sunna gumen ata hamure sunna gumen atiwa bidangumu misiden tu no ko yere hede jamane tanani ati mantoro nan ngota pina ngana fuga na katiya Allah awruno to ka ada kunni ga mu jonga ati mekitte serek ada mantoro ngini meta mani metina wara bidangumu misiden kellar ni sigi ken tiken sunna gumen atange ngakin ninti abada ke kan takin anga wuro ke be to aka mon wuro awro ya o ma daga do me kati mosri idan munafiqin gare hibe ga nan nyanga do kenga maka gemme ngado sunno men kalle nyamba kame munafiqan na ira mun ngari na mo gonu ngari yala do sunna nta gemmewa ado tauhid nta gemmewa ngado manina me so gini kebe ga sunno men wado idan gare su ganani hibe ga ina nyanga do kenga me utun khalo sondo men kalle nyanta me utu kenni munafaka ko ngare wado sikandi asalihu sikandi wa kadhibul ghabi aro honto ambali ngare wado bima tihonga yukhalifu alwaqi' hibe ga ina nyanga waken chogini ويطابق الاعتقاد أوصل تهنن وكم مغم أي يوافقوا غبي كوني قوي كوني أكنغا كبه كوني كبه غاسون دومن غادو كنغا ميوتون كاغا إنا كبه نيهي تباني ومي سوغن يعني منافقين كاللين كلن كسنين تنو أهاي كراغا مثالين كو أتي كمن يعتقدوا قو يمي بيغا تهنن يعني سون دومن صلاح صوفي صوفي غانكي يغسرين kuibe ga tapi sondo menga nanti mani nanti sufi ganke go ni serisire nye wa kunda kem ma serisire nya na magare koni walakin sondo tawunde ke kebe gano kempeti tonguya wado kempeti tonguya kada ken kallenda me utu kenya na sondo menga de aken tondo menga sufi ganke ke serisire nya ni nka feelan serisire hetai wado yani akallen do sondo men kallen ame utu kado waqi unta me utu sufi kan ken ni sere sere wa agana sere sere nyani sere sere heti nkanda ti ke sondo men sere sere nyani ken ni tongunya kan sondo men sere sere nyani ado sondo men kallen da me utu nkado hibe ga ina nyange kunyan ta me utu aw mubtadi'in walla ken ga qawiye go ganati bidangume go sere sere nyani ke kam modi qore nyani mene wakan Allah da dinan janki waqo ni kannan ka ke ti modi gora madinan jan kada dinan bononde yani waqo ado keda men sori nkanda ta akum magan ike kem magamenta asom no meke tongunya ni matongo eti tongunya ni renga ati fayasifu wa kama awama kutunu bil walayati ti alla walin gankawonga mana na bidan gume go haynan tikenni alla walinyai walla na sufi ganke go ana tikenni alla walinyai felan ke ti alla wali ken setana walinyai kyani waqiunga ibe ga nan nyani walakin tahunde be ga kan tondo menga tongunya ni kya tahunde na sondo menga idan bakra abu zaida ti garun ni kusikiyai o ga garna garun na kusikiyai imma serebe ga duqalu nenya mundunu agana ha mundunu walla ga tora nyon tonde mundunu baki mendi onati kenna ngani mutamalliqu kenni duqalu ndana nyen aga kebe ko nado asonno men kallem peti bana nyangol lem peti bane aga kebe ko nado asonno men peti bane ada diga men peti bane onati kera mutamalliqu duqalu ndana hillandin ni kannan qaray kadhbun munafiqin ngare munafiqin ga kebe konni kenni tongunya ga kebe nyana kenni tongunya ka gare nyana sondo men idan gare na minna sondo men kalle al ghabiyyu qawye Allah ga no tangi suka humantenga ken kallen ni kannan ka ga kebe konni ado dunanda me utu aga kebe konni antarno seren kollade wa ado wa kum petibane ka kenya na sondo men ade
agana hentan karanga nan dina mun dan ma ke badara golle me dabari ha la dan di goni serentar ni kana ina henta kundu na kemo nda dabari yani kelo wa kun tame wutu nka so ndo me ka tina mun da nan mun da warna kawye nyana gandam mun da wa kon dan nan din tam mun da wado idan duna garanten tuno kusi kyano wan imma mutamalliq imma kenga he munafiq wala kenga ghabi idan tuanan qawal la qarle man ngar kusi kidiyala musiban betike wa ha musiban ya hakene kayya idan antaga wa anan ngari mani di anan ngar kusi kidi nyammo susuka humanten wado idan kenya na gati gare ngabugu dingaranunga bunni den ka sikoi kapame serebe gana agar naga kebe konna do kebe ga sonno menga hitibane aga diga embe konni ken kaga heti waqiunga aga nyangolle be nyana waqo heti antarno hakrendi onat ken mutamalliqunni wada hibe gana nyi aga kebe konni ken nyimme warno hakrendi ken ni to ngunyan ka kebe ga sonno menga hitibane onat munafiqin gare nyane kebe gana aga kebe nyana antarno sere hakrendi nka kebe ga sonno menga kenya ni de onate gabi kawye nyani ke kamang alla gano kisbusu kamanten edan tuanan nan kawanya na kammo tuanan nan kawanya na tongumenye ana tongulle jimi nyammo on tusu kamanten kenya ni bakra abu zaida warni hinu na katu kono dangani serenga duja na mo gombe gella gana ni garenga na mundana landi awasa haruna katu konni nan tanna kunya alla ndatu nge gare ke watenga bakandi kenga hanga na ite minomi na ndaba kan kanga na kuncha haruna katuto te alla dungenga hanga sahana baka garenga alla gana khairi nyango da nan serebe ga hataji ni tonga dinan ta su ko mantenga tenni karlem ma do karamunda yani tuana ndo karlem ma kunyam pa warni dinan na kwa kitendi kono na kon ni soronda ngani kada ka da bar kama ke da bar kada nyakun da kama nyakun ko na kon soronda tuano nyana ken da barni idan kwam pataji ni tonga dinan ta sirintu su ko mantenga walakin ke mutamalliqu bi hakana duganun de kengamo warna gananya tuana sudi men jambanna anga to golle awala samino kitendi de ha tuana so anga nyina gabambini banne go hadde ken koni ganati ho ma koni walla ho ga kenya hindi aranta ho konne anga to sasa hinye merenga ha aranta ga hamini gadi aranta ga hamini gadi idan tuanan nan kawa sikiton kulle nyakam sere goda diga makinda o sere hede an sonin ko hede kabila ntana ni jamane goya iti arjon kai gwana no wada gana to kai wawajundi ken kabila banan ne no gondi bannanu nyanta kan ken bannana ke tuana giri daga wajundi nda to kan daga na tungun ko ni dangani banna bana ke di soro na daga kunte ke banan kana giri uri anda ku ba taran diga mu wa ngara to galengi daga tungun ko ni nonga lagaru bannanu ko anda kem pakati mutar jonka ke gida ke serenga na ke anda sama ni ke serenga nari ana kellungun ko ni ke ga serenga rana lungun ko ni mahinga bonni ma ade lagari bannan nyimme do tuana aga na do me ali ngwenni kannan kagai anna tungun kada banna so ando tuana ga do me aga anda tungun ko nan dangane hata aka mangade an ko ne madanga aka mandi ka kebe ga ga ken ko nan dangana aya nan munda de miskinen kai me kununga miskine so ando to ananga do me aganta to ngun ko nanda ngana to ononga antam munda enke miskine anga to galiban siro kon ta ko mundu to anen makya ite iri damba tanna to muka kon alla ganta kan to ngun kon ninga ngalla ndatin to nanga sero suga anda to nka ken kon nanda ngana an kana hedi duna sero suga de anci mendu ko na no aga to nka ken kon nanda dinan ta so amma makya he manni gati manne na yene karamogo hananga karamogo tongunta hanan naye warni mampana antiranda ngani makan kitello kedi kemanya angana nya na hentam bo kan walla nan campa amma wangan la gare diwa ha abadan ma tire gane ko ni omati ma burende ha alla gano ali halan turo oda do ma tire nyede o ma logo den tagge moda ke hagati allan tinya ma idan sere suga tongunya ko nan daga nan kananya na kaman sere suga garen ko nan daga ni kuta kaman dan nan murai pes kan tam munda warni gare ga amanci ti duna da wanci ti ni lagara ma haranyi metam pindi
kasere be ga ga ce ga konnan de kiyani de go ne kallin ni kiyai ina kiya tu do Allah naka Allah wa butu meta hanan anka halla nyi mega nan miranga tin a karsa da ko ni danganda da tongun ko ni danganda idan tuana ando miskine tuana ando banna tuana ando hankama ga lungen ni kannan kagai ken nan na tungunya ko ni dangane amma sasa ga kebe ko ni nanti tuana ndo ewa bannal lungen ni kannan kaga nan na ha oda kemu ke hakati yadi ke hakati diga amunyo no ga da kemu kenga yigina utu gelli sahaba num pakati o makemu gude oda muga nanti tuana ndo bannan do hankaman ka pelli ngwennya ana tungun ko ni dangane oda kyamu nka anan na ha banna kenan ken tuana na ha sasa diga amunyo ni ke enyi gonya ni nda do me ante ho isro ni ngawo anke nyanka wana sira kenga manke nyanta wana sire ay mega na siro ken no gonna gara ko hodda barada da barti Allah ana kusan daga jongi nanti bari man nan daw siro ni nga kundo aga daw siro nan anke lay ho ay sasa anda tungun ka ma ho siranga sasa anna manyana anna garen ka ko ma na ho siranga maken killan tankane waran ke killibane ka anti ken tuti hankama miskine tuana ando ku ho garudo me banna tongun ko di anna hanni kembane tuana na hasuma danga anna tongun ko sorondangan na hasunta tuana ngama ganta na tongun ko ni sorondangan angara ken to kono tanya balo ngom maton kamma tongun po hanan ni tauhidin ne anna tauhidin do sunnan ko ni sorondangan tuana suga ma tauhidin do sunnan ko na ga daga jamba adaga jambang kempang uke meni mani meya o garam mo go Allah ati hada mare me muanga na hay ati tampilero karagonu sik ona punjata agana saren sada unga kinye tampilero sino karga ati lemene nyana anta duna limoy bugande lemene nyana anta mo to dunay ati sergabe menta to hana ati tampillero karago hillandi kyani ado soronna me tuyen jonga ya nautu tampillero karago nan daga wara tankaragi ado soronna me tuyen jonga bakya iti anda kinye tankarga ado soronna me tu kita tampillero karago hillandi ndangi ati tampillero karago sikandi nautu tankarga kata tanyere do karago ya wago atankawa na limoy mbugandi kempagatin nyatin karanta limoy bugandi asabun ni maniya tampillo karago hana kana kitte nyadi kittidu honnyani lemna nyana marne sor jama kittidu honnyani tampillo karago hillandi ke hammi nyana idi gani korenda bari igana korenda bari ya garu lemmu daga na hotana ado hammi nyana me kenno gonde ina golliranun kita ido soronna metu ke hammi na de tampillo karago hillandi ke anda miri ni limo yeren ati tampilero karago sikandi be garni kenga na utu tankarage kata tanyere do karago yi anga to harduna dun ko na ken konni tikem pakati ni serella gi na burel lungem bugandini alla gamara ndel lungem bugandini na kenya konni o kudan ke garamo ati kem pakati nga ati kumpando hammi nyana kamandi na buru ku be no ngadi ka huma me tankarage ke sinan no konni ngami mo kon pinye mena de lemmu ku be no ngadi saranga mi gomi bonnin kitende ade ndo soroku benu gara metu ndi na ganga ngama ken korosi ya kega mindi warame lemme ga mindi warame na burumbon ndi walla me atiken ni kumpando hammin tampilendo kargoni atiken ngana dangi kita atoko mani me tampilero kargo tanayewa anna timme kamenga ati na utu tanyero kargo nan daga wara kamenga ati nda ho kinanga anda lingwe kitte lingwe ho iganda Allah nda lingwe bugandi ni kempakati na buri Allah nda lingwe atalla nda ho lingwe bugandi wado idan odan ke karamo da ati tampiliro kargo tawra ko sikki ati sikandi kan nan kawali ngoy bugandi ni kendi kallan ta bugandi warne anda tankara ke sinono anda na buren ka uma men honda mina da bari atin ka kumpando hammi ngam ko mara Allah ta da barni kenan ngana bukita nan kinya makendia ati tampiliro kargo na katandi Allah ndo holi ngoy bugandi jam pakati har bane Allah ndai gene na mo naki mo godi Allah nda mo go nya no kuro sundi anga nyini hi golli ngandan kallan ta da barni intin kulle ngabo walla so kura imme kita
anga daga no ko sun kisma alli maniere idan aken diga men manan ni kannan qara hada maran men koni alli ngoynya dunadi allam batten kamma allam batten lungoyen bugandi anna lungoyen dunadi allam batten kamma ati kenta tampilo kargo hananga anta tampilo kargo hillandi nga sikandi peti na katandem peti atin kadunanda gamme ati serenta ken lungoyen bugandi amma ndan ke karamo be gara ke diga me koni amma fata abre na unga kamedo hosine ya la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ma warja ka kande na har lenki madasa aunga kamedo hosine hausa ngana makande har lenki killu ko ana ma kande na Allah walakin adam ku digam pakran to be hakene kay warno sere nyun ko landi min tarna nyun ko landi to munyan tambilo kar wana ka kiti do nyananga illa ndi kando ko huma ndenya na me kem pata ni nan dugu ta karangenga anga gollum mundu nanga hitana ando ko huma ndenya na me kem pakatinga makayti tambilo kar go sikandi kumpando hammi pakatinya ni to munya ni kenga ngara ku benu golli ngara ku benu sara ngara ku benu ko nando ko nyana me tambilo kar ga na katandi ho holi mi Allah ta ka bugandi ha idan digame ken to munye do ken jaabu daga ni serena to ngumuto hakatin ta to ngunga tampilor kargon kibaren take di tankargen kibaren take di tanjero kargon kibaren tadi kamam pita to ngun ken ni to munye haditha gumunga ahillana nanti muhaddis nyugo nyunonga awunyi kamero tampilor suro na kati ankani salat tarawih nda barni ti soron kamero tampilor suro na kati woni awa karne soron kane salat tarawih ngana na dabar tiya wado hinda kenya mo wadi ho kam magam marsaga ho honna minne magam marsa tunadi nabure magam marsa nabure gane sahaba no nabure mai magawa usman mai bannanye abdurrahman bin auf mai bannanye wado yala marsa ti nabure ngawa wa hakada magan ne gando nan tingar nyanganya nimbinne na kunda sabit ibn qasim ibn shammas ani kam mo ga angar nyanganya nyabinne nya de penyanyi ka kencu ko manta da arjanna kita mama arjanna kita ha sahaba nun kaga soge ngadi komparam para sahaba nu tusu ko mantenga soro ilina ka kem mi marsa de hanangumun ti dihiyatul kalbi tayam para sahaba nu tusu ko mantenga warni jibrilu ni duila nan la se oran no gonde wa hillana nan ti aisha rai ko tay go faare ngadi ada ado tigamunu yani aisha miren dihiyatul kalbi yani igado bita diga be ngari atinda ngari menando diya ni sikya tido diya mai do jibrilu ani ari diya se oranya واضح جبريل انيرني مني دحية الكلب انيرنا سوران ده حرام بريما كني نسويتي غاتي اجملهم دحية الجميل واضح يو حرام برن كان قاي كني دحية حرام برياي واضح جعل صورته جبريل قد جعل صورته جبريل راس وران كم نقيالا حرام بري كدا مرسوا kwanga igonu ngali ti alla gara hatam punji sire be kina ngalle mina hulli ngam buan alla gara haram pro be kina ngalle mina hulli ngam diya makenda bari igonu ndaga iti jarir bin abdullah al-bajali itaya ni gam parampara sahaba ru wado igonu ndaga do kenye ta sabun ni maniya iti fare sallallahu alaihi wasallam ay ma kon ni nanti gelli ga islamawo imari faren nukunga badan serega di saga ni faren ni bismillah na gelli ga islama ko faren mi ngara bada maga munye wado umaru nya ko ni daga ni nanti gella gananyi umaru nya ko ni daga ni nanti yusuf ganai ke ummato di haram poro ndanya ni ke ummato yusuf ya iti umaru da ngari ko tay go yirame ganta ta daga ni ati senna ko Allah daga ni ati isa hunte nganka nya ke ummato yusuf ya walakin kencu ko mantene haram paro di mar sawa sahaba nu korinta ko ton ka kan nyuno ngadi soro nyuno ho mai maka abu hurera nyuno nga dulle nyaaga nu ndini maka heti dulle nyanya raga na maka ganu abu huwa idan korinto nyidi mabu islam a gondi de sabati tonge kamma bannanu ka kan nyidi mabu islam a gondi de ho ngar nyangun ka kan nyidi mabu islam a gondi ho haram paro kan nyidi e kama mabu islam a gondi idan islam a kana na malai kwaga kono dangan mo gondi
واضح الله غنا خير نيمو دغاني الله غنو ستر يا ربي الله غنو جيدي الله غنو لغرو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه